upaya ibadah yang selama ini kita lakukan menjadi cermin kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan kita berharap kalau di yaumul qiyamah Rasulullah mengakui diri kita sebagai pengikut setia dan sekaligus kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabiullah Muhammad SAW. Para hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan tahsinul Quran lewat tadarus. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan dan sudah mentadaruskan 4 surat terakhir dalam Al-Quran, surat An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, dan yang terakhir kemarin Al-Lahab. Kenapa kita memperbaiki surat-surat pendek? Karena ada beberapa kita yang menghafal tapi masih ada beberapa yang salah, kurang tepat benar panjang dan pendeknya. Biasanya kalau sudah menghafal, kalau menghafal kesalah itu agak sulit diperbaiki. Untuk itu mari kita perbaiki bersama-sama. Yang pertama, yang kedua, ya paling tidak juz 30 surat-surat pendek ini kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya, sehingga paling tidak itu menjadi barometer kita dalam mempelajari Al-Quran. Sekarang kita buka surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ada 6 ayat sini. Kita tetap konsisten dengan panjang 1, panjang 2, dan panjang 3, sehingga bacaan kita sesuai dengan murattal. Coba kita baca bareng-bareng. Ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Bagus. La a'budu ma ta'budun. Bagus. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Bagus. Wala ana 'abidum ma abattum. Bagus. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Bagus. Lakum dinukum waliyadin. Oke, kelihatannya sudah serempak, nggak ada yang salah. Ada dikit-dikit bisa dimaklumin. Ayat keempat, perhatikan kata-kata ana, walaupun nampak tertulis huruf nunnya adalah panjang, tapi di dalam tata bahasa Arab itu anak yang menunjukkan arti saya, itu nanya nggak perlu dipanjangkan. Jadi tidak boleh wala ana itu nggak boleh. Jadi tetap wala ana abidum ma abadtum wala ana ya. Jadi itu nanya, maka di situ ada sifir nun kecil ya. Itu menunjukkan nun ananya enggak panjang. Oke, baca sekali lagi coba bareng. 1, 2, 3. Qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Qul ya ayyuhal kafirun. Bagus. La a'budu ma ta'budun. Bagus. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Bagus. Wala ana 'abidum ma abattum. Bagus. Wala antum 'abiduna ma
lakum dinukum waliyadin. Oke, langsung masuk An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa hop. Nanya ditahan. Wa ra'aitan, ya lupa kan? Yuk, 1, 2, 3. wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke. Fasabbih bihamdi ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, ulangi lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bagus. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Oke. Innahu kana tawwaba. Ke bawah, ke atas terusnya ya. Berarti ke atas sekarang. Al-Quraisy ya? Iya, tabat Al-Quraisy. Al-Quraisy, tabat udah kemarin. Tadi harusnya dari bawah ke atas. Iya, liila fi Quraisy. Ya. Nah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Liila fi Quraisy. Berhenti aja ya. Liila fi Quraisy. Yuk, 1, 2, 3. Liila fi Quraisy. Oke. Ila I-nya panjang. Oleh 1, 2, 3. Ila fihim rihlatash shita'i wasyaif. Oke. Falyabudu rabb hadzal bait. Ulangi, dunya panjang. Falyabudu rabb. 1, 2, 3. Falyabudu rabb hadzal bait. Oke. Alladzi at'amahum min Alladzi at'amahum min ju'. Gunah itu gunah. Lupa. 1, 2, 3. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ya, di surat Al-Quraisy banyak madlin ya. Ya. Jadi boleh aja kita disambungkan ayat pertama dengan kedua. Kalau disambungkan maka tidak berlaku madlin. Madlin itu berlaku kalau diberhentikan. Jadi li'ila fi Quraisy. Kalau dilanjutin li'ila fi Quraisyin ila. Jangan fi Quraisyin ila, itu nggak boleh. Komitmen kamu berhenti, ada mad lin. Kalau nggak berhenti ya menjadi mad tobi'i, ya kan? Jadi mad tobi'i. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. At'amahum min sama. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ulangi Al-Quraisy 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Oke.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Bagus. فليعبدوا رب هذا البيت Bagus. الذي Kurang. Panjang. Jais, panjangin. Alladzi at. Ya, 1, 2, 3. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Oke, lanjut masuk ke Al-Maun. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi Agak diperhalus ya. Ai, jangan ae. Ya. ngajarin anak gimana itu? Jangan gitu. Ai, boleh sih aroaital boleh. Cuma kalau dalam istilah musik itu dzuk, kita nggak menikmatin rasanya. Aroai, bahkan huruf ro saja bisa diperhalus, bukan aro tapi aro, bukan aro, itu bukan. Tapi nggak apa-apa lah, ntar pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kalian baca dengerin orang-orang yang sudah lancar dan handal di Morotal, itu nggak akan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Bukan rohnya nggak itu nggak. Ara'aitalladzi yukad, jangan yuka, beda nggak? Yuka sama yukad beda nggak? Kedengarannya beda nggak? Halus yang mana? Yuka ya. Yuka boleh. Ara'aitalladzi yukadzibu, yukad. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu, bukan. Iyyaka yukadzibu ya. Oke. Barangkali ini satu-satu dulu dari Ustaz Cecep. Ara'aital ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya sampean kurang mendekati O. Jangan hirroh ke O-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Bagus. Fadzalikal-ladzi yad'ul. Jangan kepanjangan, ya-nya kepanjangan. Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim. Bagus. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bagus. Fawailul lil musallin. Bagus. Alladzina hum an salatihim sahun. Bagus. Alladzina hum yura'un. Bagus. Wa yamna'una al-ma'un. Ainnya udah pinter kok. Lanjut berikutnya. Masih Al-Maun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Bagus. Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim. Yes. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul musallin. Oke. Alladzina hum an salatihim sahun. Oke. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, lanjut Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. 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 Yes. Tahan dulu. Tahan.
Ulangi dari awal. Alladzi alladzina hum an salatihim sahun. Oke. Alladzina hum yura'una. Yura'un. Mau diterusin apa enggak? Ya, kalau enggak berhenti yura'un. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bagus. Lanjut tadi. Bagus. Yadu'ul. Bagus. Yes. Fawailul musallin. Musallin. Musol. Yes. Sahun. Ya. Alladzina hum. Bagus. Wa yamna'unal ma'un. Yes. Lanjut. Bagus. Yes. 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 Pantas imam kok. Terus Ustadz ya? Bagus tuh. Hah? Bang Gigi. Tokonya itu toko gigi. Madura. Rata-rata Madura bagus. Wala yahuddu. Bagus. Yes. Bagus. Alladzi. Bagus. Maknya jangan kepanjangan. Wa yamna'unal ma'un. Biasa. Ma'un ya, oke. Jadi kalau panjang satu yang mati ditarik dikit aja. Wa yamna'unal ma'un. Ma'un, jangan ma itu. U-nya boleh karena itu mad adil sukun. Wa yamna'unal ma'un, boleh. Lanjut ke Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Inna a'tainakal kautsar. Oke. Fasholli li rabbika wanhar. Oke. Inna syani'aka huwal abtar. Ulangi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Oke. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, ini yang umumnya linya banyak yang dipanjangan. Panjangin. Fasholli li rabb. Nah, enggak boleh ya. Fasholli li rabb. Fasholli li rabb. Ada beberapa rekan-rekan kita
Yang linya kadang-kadang dipanjangin. Fasolli li rob, enak memang. Fasolli li rob kelihatannya enak, tapi salah. Oke. Lanjut Al-Asr. asr. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Oke. Ini kol-kolah yang seperti ini ya. Bro kan jatuhnya dia. Enggak, maksudnya huruf ro seperti kol-kolah yang dal di Al-Qadar itu ada beberapa versi ya. Seperti sebenarnya inna anzalnahu fi lailatul qadr itu udah cukup, tapi ada yang qadr. Ada. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Enggak perlu qadr-qadr. Ya. Sampai bergetar itu an. Nah, yang penting desahan ini. Seperti ini. Wal asr, nggak perlu wal asr, nggak perlu wal asr. Paling tidak kan kita tahu bahwa belakang ini adalah huruf ro gitu, tapi tidak harus dikeluarin. Innal insana lafi khusr. Khusr mana ada kata-kata khusr? Khus gitu aja, khus. Nah, ada yang menggunakan qiraahnya seperti itu, tapi umumnya di Indonesia nggak pakai ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr, gitu aja, jangan fajr, kan ada yang begitu kan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, nggak ada fajr, fajr gitu aja ya. Tuh, oke. Jadi wal as gitu aja. Innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqq. Berarti kan ya, kalau mau berhenti di haqq, ingat setiap kita membaca mad qalqalah kubro yang bersidah ya, yang bersidah belakangnya itu ditahan dulu, nggak boleh watawasaw bil haqqi atau watawasaw bil haqq, nggak boleh. Watawasaw bil haqq, untuk membedakan antara qalqalah yang bersidah sama qalqalah yang tidak. Kemarin ada kasus di surat Al-Lahab, ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab, baru begitu, bukan watab. Kalau watab berarti baknya tidak mendapatkan sidah. Contoh yang kedua, ma'aghna'an humaluhu wa ma kasab, itu boleh. Nggak boleh wa ma kasab, nggak boleh. Tapi ayat yang pertama harus ditahan dulu. Tabbat yada abi lahabi wa tab, wa tab. Nah, kalau yang kedua kasab, nah, sama dengan kasusnya ini adalah watawasaw bil haqq, haqq baru nggak langsung watawasaw bil haqq, bukan begitu, tapi haqq. Nah, haqq itu yang menunjukkan bahwa huruf qaf itu adalah huruf yang bersidah. Kalau watawasaw bil haqq berarti qafnya nggak bersidah, untuk membedakan itu aja. Oke, bagus. Ah, ini agak rumit sing. Al-Humazah dari Ustadz. Ah, dari situ dulu. Mas siapa namanya?
Ya, Mas. Yandi. Yandi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bagus. Kurang tahan dikit. Lau tahan dikit aja. Oke. Tahan. Yahsabu an tahan dulu. Jangan langsung. Bagus. Bagus. Ya. Muqoda. Ya, ini banyak loh ya. Banyak yang narullahil muqoda. Padahal bukan hamzah itu adalah wawu panjang. Narullahil muqoda. Ya. Oke. Oke. Bagus. Fi amadim, enggak ada sidanya. Oke, lanjut. Wai. Yes. Yes. Oke. Oke. Yes. Ya. Nah, jangan panjang-panjang V-nya, jangan kepanjangan V-nya. Tarik aja. Fi amadim. Oke, jangan terlalu diayun mat tobi'inya. Ayo Pade lanjut. Oke. Ya. Yes. Bagus. Kalla la yumbadan, tahan dulu Pade. Badan tahan dulu. Ya. Ya. Narullah. Ya. Yes. Ya. Amadim. Jangan Amadin gak ada tasdidnya. Itu dia. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malau. Alladzi jama'a malau. Ulangi. Alladzi jama'a malau wa addada. Oke. Yahsab anna malahu. Kurang sidanya tahan. Ya. Yahsab anna malahu ahlada. Bagus. Layum panjang 2, badan panjang 2. Ya. Wama panjang najais panjang 3. Ya. Nah. Ya.
alaihim. Innaha alaihim muqsadah. Alaihim, tahan dulu. Innaha alaihim muqsadah. Oke. Fi amadin mumaddadah. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Bagus. Yahsabu anna malahu akhladah. Bagus. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Terus. Wa ma adraka mal hutamah. Ya. Narullahil muqadah. Ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya. Innaha 'alaihim muqsadah. Ya. Fi 'amalin mumaddadah. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Ulangi. Wailul. Wailul likulli humazatin lumazah. Jangan kepanjangan. Wailul likulli humazatin lumazah. Ah, itu dia. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Ya. Yahsabu anna malahu ahladah. Ya. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Ya. Wa ma adraka mal hutamah. Ya. Narullahil muqadah. Ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya. Innaha 'alaihim muqsadah. Ya. Fi amadin mumaddadah. Oke, perhatikan ayat pertama ya. Itu di ayat kedua alladzina, di bawah huruf alif ada nun kecil. Ada ya? Nah, itu menandakan kalau kita diwasolkan membacanya diteruskan, maka akan berbunyi wailul likulli humazatinil. Ya. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi. Enggak boleh ditulis baca apa, kalau diwasalkan boleh wailul likulli humazatil lumazatil ladzi, enggak boleh. Harus saja tini karena tanwin untuk membedakan tanwin dengan enggak ya. Makanya kalimat berikutnya selalu dibantu dengan huruf nun di akhir kecil itu ya. Tapi jarang sih yang mau meneruskan, rata-rata berhenti dulu ya. Jadi kita hati-hati membaca Al-Quran, kalau mau berhenti seperti apa, kalau mau diwasolkan diteruskan seperti apa. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, bener nggak? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, bener nggak? Salah. Salah. Kalau mau diteruskin ya Ar-Rahmanir Rahim itu, mentang-mentang Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, salah ya. Harus minya dibaca, nama aja wasol. Ini kadang-kadang imam gitu, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, kurang tepat. Ar-Rahmanir Rahim mima, ya kan, mima. Iya, karena saking cepatnya ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ini sebenarnya mau cepat mau lambat ya tetap, ya kan. Saya berhenti Pak Muhid. Lah kalau berhenti yang kayak begitu, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, boleh walaupun nggak bernapas nggak apa-apa. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu kan berhenti. Tapi kalau Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu kan namanya wasol. Nah itu ya, itu
belajar sekalian dikit-dikit bagaimana cara kalau membaca sambung ya. Qul huwallahu ahadun. Ya, kalau mau dilanjutin qul huwallahu ahadunillah. Bukan illah. Ya. Jarang. Ya. Jadi mana yang benar, Mas? Udah. Jadi pokoknya kalau tanwin mau diwasal itu harus ada tambahan bantuan huruf nun dan selalu dibaca i. Qul huwallahu ahadunillah. Jangan walaupun Allahu somad, tapi pada saat nun disambung dengan nun maka menjadi qul huwallahu ahadunillahus somad, bukan nillah. Kan baru dibicarain kan, Allah dibaca lamnya o kalau sebelumnya huruf dibaca a atau u. Tapi kalau sebelum kata-kata Allah dibaca i, maka Allahnya cila bunyinya lah, tarkik tipis lah kalau dalam bahasa itu. Jadi bismillah, a'udzubillah. Tapi qul huwallah, jangan qul huwallah. Ya. Walaupun artinya sama tapi beda itunya cara membacanya. Oke, lanjut. Al-ma'un. Al-kafir, al-fil kok al-ma'un. Al-fil. Turun lagi, turun dengan naik. Ya. Tahu barang ya. Ini banyak panjang dua, hati-hati. Di surat ke ayat keempat sama ke limanya itu. Basmalah barang. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. dengerin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yuk, 1, 2, 3. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka. Rabb sidah. Rabbuka bi ashabil fil. 1, 2, 3. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke, ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ulangi 1, 2, 3. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. ya, jangan kol-kola ya. Ini banyak yang salah. Fi tadlil itu nggak boleh. Fi tadlil jangan dibalikin. Alam yaj'al boleh, harus. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan tadlil. Itu nanti apa bedanya dengan huruf dal, huruf qalqalah. Ini kan huruf dad. Oke, ayat berikutnya. Tarmihim wa arsalalihim. 1, 2, 3. Wa arsala alaihim tayran ababil. Oke. Tarmihim bihijarat. Tarmihim. 1, 2, 3. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tiga dua huruf tuh. Faja'alahum 1, 2, 3. Faja'alahum ka'ashbim ma'kul. Oke, Ustaz Asep sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alam taru kaifa
Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Oke. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya. Faj'alahum ka'ashbim ma'kul. Shotnya ka'as. Antara shot sama sya agak dibedain. Faja'alahum ka'as langsung monyong mulut kita. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lanjut. Faja'alahum ka'ashbim ma'kul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagus. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Oke. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Oke, bagus, sempurna. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Iya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Iya. Bagus. Tadi lanjut. Bagus. Ya. Bagus. Tarmi. Yes. Ka'asfim, tahan dulu Pak Dek. Ka'asfim ma'kul. Iya. Ayo Tat. Lanjut. Permanen. Ya jangan. Itu kan itu untuk kecuali itu bukan permanen. Siapa namanya jenengan? Yusuf. Kau harus saatnya jangan alam taro. Karena logat kau udah cukup bagus. Jadi sudah saatnya dihalusin. Alam taro, jangan alam taro. Tanya agak dihalusin. Alam taro kaifafa. Bolehlah kaifafa yang tadi. Tapi saatnya kamu sudah memperhalus ini karena udah, mohon maaf ya dibanding yang ada ini, jenengan sudah yang paling bagus ininya apa namanya pronordan. Alam tara kaifa fa'ala Rabb, jangan Rob. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Jangan Rabbuka. Beda kan? Rabbuka ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al alam yaj'al kaidahum
Mana? Beda nggak? Alam yaj'al kaidahum kaidahum. Kamu udah saatnya begitu. Karena udah bagus. Ustaz, saya baca kalah. Satu ayat lagi. At-takatsur. Ya. Oh, Masya Allah, hafan. Wah. Yang lain kalau nggak kegilaan mah asik, saya nggak. Ini malah nggak. Iya, bagus. Yuk. Oke. Tak itu hamas. Kaf, Ya. hamas. Iya, tarki. Tak. Kan tak ada beberapa kan Hamas. apa bisa Tarki. iya tak apa alam bisa Enggak, alam tarok, alam tak. Bukan alam tak. Oke, panjang duanya cukup bagus. Cuma Kayak apa namanya? tarok. Makhorijul huruf masih perlu diperbaiki. Tarok kaifa fa'ala. At-takasur yang terakhir, ayo. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Ya, pendek ya. Jadi kalau ada yang baca Alhaakumut takatsur, itu salah. Enak ya. Ada yang Alhaakumut takatsur. Karena umumnya belakang biasanya rata-rata memang panjang. Tapi takatsur enggak. Alhaakumut takatsur. 1, 2, 3. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma tarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. 'Anin na'im. Satu-satu. Nah, sekarang biar jenengan dari sampean biar nggak lupa. Tadi kan lupa. Sekarang sampean dulu. Pakai kacamata nggak kelihatan. Oke. Z-nya agak dihalusin, jangan terlalu mendekati J. Hatta zur. Ya. Bagus. Ya. Yes. Oke, lanjut.
Pade lanjut. Maqabir. Summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin Latarawun jahim. Tanya jangan bajang. Latarawun ya. Bagus. Oke. Lanjut. Bagus. Bagus. Ya. Tummakal. Ulangi. Nah, jangan. Tsumma la tarawun. Nah, ulangi. Tsumma la tarawunnaha. Naha ainal Oke, dengerin ya. Sampean membaca tsumma latus alun, sebenarnya sampean baca pendek, tapi intonasi itu menunjukkan ma-nya dipanjangin. Tsumma latus itu seakan-akan ma-nya panjang. Langsung aja tsumma latus, atau berarti ya tsumma latus alun boleh. Tapi kalau tsumma seakan-akan itu, makanya panjang satu itu sebenarnya cuma ditarik aja. Kalla gitu ya kan. Bismillah begitu doang, itu nggak perlu diayun. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bagus. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Oke. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna Kurang. summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oke, terakhir Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal Tsumma latarawun, sama itu. thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oke. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al